हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स, स्क्वायर, हार्ट, सर्कल। ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। येलो कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लैक कलर, स्क्वायर, हार्ट, सर्कल, ऑक्टागन, स्टार, ट्रायंगल, स्क्वायर, येलो कलर, हार्ट, रेड कलर, सर्कल, पर्पल कलर, ऑक्टागन, ऑरेंज कलर, स्टार, ग्रीन कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर, स्क्वायर, येलो कलर, हार्ट, रेड कलर, सर्कल, पर्पल कलर, ऑक्टागन, ऑरेंज कलर, स्टार, ग्रीन कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।